الآن هذه عقيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ديس الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ديس الحافظ ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى: ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له. O significado deste versículo é que, com efeito, Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos, criou as suas criaturas, li'abuduhu, para que eles adorassem apenas a Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, la sharika lahu, sozinho, unicamente, exclusivamente, la sharika lahu, sem shirk. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب. E aquele que for desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, então terá castigo severo, assim como aparece no seu tafsir. Disse Ma'al al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah: فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة. Portanto, aquele que adora alguém ou algo غير الله, além de Allah ou em vez de Allah, مخالف للحكمة من خلق الخلق. Este acaba de contrariar o objetivo da criação das criaturas. Acaba de contrariar a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Vou colocar aqui alguns pontos para que se possa esclarecer o dito do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala: أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الجن والإنس لأجل أن يعبدوه شرعا ودينا. Allah subhanahu wa ta'ala criou o jin e a humanidade لأجل أن يعبدوه, com o objetivo de que eles adorassem a Allah subhanahu wa ta'ala شرعا ودينا. Não. Este objetivo é objetivo a ver com a religião, a ver com Sharia. كما في هذه الآية العزيزة, assim como aparece neste versículo, وكما في قوله تعالى, assim como aparece no dito de Allah subhanahu wa ta'ala: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. E não enviamos nenhum mensageiro a não para que fosse obedecido bi'idhnillah, com a permissão de Allah. 2. وخلقهم لأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد كونا وقدرا. E Allah subhanahu wa ta'ala cria também um ser humano para diferenciar o shaqi do sa'id e o sa'id do shaqi. Portanto, isso no que tange ao qadar, no que tange ao kaun. كما في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ديس إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم يعني خلقهم لذلك، خلقهم لذلك. لا ديسي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. أكيد ديسي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. 3. فاللام في قوله تعالى ليعبدوني لام التعليل والحكمة على الصحيح. لام que se encontra aí ليعبدوني, dizem لام التعليل والحكمة على الصحيح. É lam que vem justificar a causa da criação. Lam que vem justificar o objetivo
da criação. Ala sahih, no dito sahih, وهي المعروفة عند النحاة بلام كي. É aquele lam que se conhece na gramática como lam كي. أي أن العبادة هي الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم. Quer dizer que a adoração é o objetivo central في خلق الجن والإنس, na criação do jin e da humanidade. فلأجلها خلق, por causa da adoração o ser humano ou o jin é criado. وليست لام الصيرورة والعاقبة على التحقيق. Se fosse لام الصيرورة significa que não haveria opção. Não haveria opção. Então estaríamos a voltar para al-irada al-kawniyya al-qadariyya, onde o ser humano não tem opção. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Então é este sentido que ganharia se dissessemos que lam aqui é lam sayrura. Portanto, ninguém seria castigado por isso e ninguém entraria no paraíso por isso, porque cada um de nós estaria a adorar sem nenhuma escolha e sem nenhum livre arbítrio. لأنه إذا قلنا إن اللام هنا للعاقبة كانت العبادة واقعة من الخلق بكل حال. Então, se dissessemos que lam aqui é lam al-aqiba ou lam al-sayrura, então a adoração estaria a acontecer sem nenhuma escolha do servo, sem nenhum livre arbítrio. وهذا لا يستقيم. E isso é absurdo. Disse وهو ضعيف لوجوه. أحدها أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاجز. فالجاهل كقوله كنت أو جاهل, الله سبحانه وتعالى ديش فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ديسي لم يعلم فرعون بهذه العاقبة. ديقو إذ لو كانوا عالمين بعاقبة اتخاذه ما اتخذوه ولدا. Então este lam al-aqiba não vem senão por parte de um jahil que não sabe a finalidade daquela ação, ou de um ajiz. Ajiz é um incapacitado que não consegue defender ou impedir a finalidade daquela ação. Desse فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لم يعلم فرعون. Então neste caso Firaun era jahil. لم يعلم فرعون بهذه العاقبة. Firaun não sabia que Musa عليه الصلاة والسلام dia seria o seu inimigo. Disse aqui فالتقطه آل فرعون. آل فرعون, quando levaram Musa alayhi salatu wassalam e criaram por aquele tempo todo liyakuna lahum aduwan wa hazana, para que Musa alayhi salatu wassalam fosse para eles um inimigo. Então este aqui, esse lam, chama-se lam sayrura wal aqiba. Quer dizer que o futuro daquela ação criou isto, criou esses danos. Não quer dizer que o objetivo de Firaun foi de criar Musa para ser o seu inimigo, mas sim, isso aconteceu desta forma sem o conhecimento de Firaun e sem a capacidade de Firaun a impedir esta ação. Por isso, se Firaun não fosse jahil, se soubesse que Musa seria mais tarde o seu inimigo, então acho que não fariam Musa alayhi salatu wassalam de filho, mattakhadhuhu walada, da forma que a sua esposa disse para o seu marido: asa an yanfa'na aw nattakhidhahu walada. Então dissemos também que lam sayrura wal aqiba às vezes aparece de um ajiz, um incapacitado, e Allah subhanahu wa ta'ala não é jahil nem incapacitado.
para se dizer que lamu aqui é lamu as-sayrura wal-aqiba. Disse wal-ajizu ka qawlihim lidu lil-mauti wabnu lil-kharabi. Quer dizer, nascei para a morte e construí para o desmoronamento, isto é, destruição. Desse Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ هَذِهِ الْعَاقِبَةِ, pois, com efeito, eles sabem que a finalidade de todo nascido é a morte e que a finalidade de toda construção é a destruição. Eles sabem disso. لَكِنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ دَفْعِهَا, mas eles são incapacitados de impedir uma coisa dessas. Quem é essa pessoa que consegue impedir a morte para aquele que nasceu e já tem vida? Todos nós sabemos que quem nasce morre, mas quem consegue impedir a morte? Todos nós sabemos que o que se constrói um dia terá de ficar destruído, mas quem consegue impedir esta destruição? Então aqui aparece lam, esse lam chama-se lam as-sayrura wal-aqiba, lidu lil-mauti wabnu lil-kharabi. Disse Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, lakinnahum aajizuna an daf'iha wallahu ta'ala alimun qadirun fala yuqal inna fi'lahu ka fi'l al-jahil al-ajiz. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é alim, qadir. Allah subhanahu wa ta'ala é onipotente, é todo-poderoso, é omnisciente, sabe tudo. Fala yuqalu inna fi'lahu, então não se pode dizer, nem se pode equiparar a ação de Allah subhanahu wa ta'ala ka fi'l al-jahil al-ajiz, com a ação de um jahil, com a ação de um incapacitado. Não. Então, resumidamente, lam al-aqiba e lam as-sayrura é um tipo de lam que vem justificar a finalidade daquela ação que a pessoa esteja a fazer. A finalidade daquela ação que a pessoa esteja a pôr em ação. Mas ele não sabe. Ele próprio não sabe. Ou sabe, mas não consegue impedir. Então aí aparece lam al-aqiba wa sayrura, quer dizer, lam que justifica a finalidade daquela ação e não lam que vem justificar o objetivo daquela ação. Há uma grande diferença aqui, caros irmãos, e isso Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah trouxe quando falava daqueles que refutam al-hikmah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah trouxe isso para refutar aqueles que dizem que inna Allah la yakhluqu shay'an li shay'. Allah subhanahu wa ta'ala não cria algo para algo. Quer dizer, não cria algo para um certo objetivo. Falam yakhluqu ahadan la li'ibadatin wala li ghayriha. Portanto, para eles, Allah subhanahu wa ta'ala não criou ninguém la li'ibadatin wala li ghayriha, nem para adoração, nem para outra coisa. Quer dizer, criou só. Se criou só. Não criou para um certo objetivo. Desta forma, esses que dizem isso são nufatu al-hikmah. São nufatu al-hikmah. Aqueles que refutam os objetivos. Wa indahum, e para eles, laysa fil Qur'ani lamu kai. Lamu kai para eles não existe. Lamu kai é este lamu que nós estamos aqui a falar, lamu at-ta'lil, não é? Lamu que vem justificar o objetivo da ação. Digo que este versículo que nós mencionamos e também o dito dos árabes lidu lil mauti wabnu lil kharab vem completamente destruir esta nulidade deles. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.